এক পোয়া কিনে দিয়ে যাবে বলা मरी मागो किने দিব যা লই যা बहुत तो 50 रुपये कम करते हैं तो 250 रुपये को एक दो तीन चार पाँच आधा किलो से ज्यादा से नहीं मछली 1.5 किलो से ऊपर ना দামি কম নাই বিলের মাছ তেল কত নিতে পারি কত নিতে পারি তেল রেখে দিই আমি তেল রেখে দিই আমি নাও